طعنا بالله تملكتنا دحندو صنيحكم زينات سبورت ساعات حيزه قريبه ناب فلاموت حبريتات كسغر عبيتي غانتات كعس اغري تግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንዝካየዱ ውድድራት ብትኹረት ክከታተላይ ይግባኢሎም ኣሰልጠንትን ተጻወትን ብፍላይ ድማ ኣብ ዛዕመት ፈሊሙ ዘሎ ዋንጫ መሰቦ ኣብ ትኹረት ገረን ከሰርሓ ጻውዒ ተቀሪቦም ኣለው ብርሃነ በየነ ኣብ ዝተፈላልየ ሊጋት ኢትዮጵያ ዝሳተፋ ዘለዋ ዓበይቲ ጋንታት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ውድድራት ኣድላይ ትኹረት ብምሃብ ተካእቲ ተጻወቲ ክመርጻ ይግባእ ክብሉ ተሳተፍቲ ስፖርተኛታት ዋንጫ መሰቦ ይዛረቡ ቤት ጋንታ ሉ ኣሰልጥንቲ መጾም ውርዲሎም ኣብዚ ብዙሕ ዓይነት ተጫወቲ ንኽእሉ ነይሩ መጾም ተትርዩ እና ናብ ዛዕዊ ናብ መቐለ ሰዓት እንተታኸም ወሉ ኣሎ ሽረ መጾም ዞም ዓበይቲ ኣሰልጥንቲ ውርዲሎም ተትርዩ እና ተጫወቲ ወሲዶም ካብ ደቂ ዓዶም ብዙሕ ዓይነት ንኽእሉ ተጫወትኒና ክወስዱ ይኽእሉ መጽን ልኽሪያ ጽቡቕ ዕድል ኣናለል ክፍጠረና مزين رئين حارين لخنمرز إحنا لسه مزين لخاريانا كل كعائلة ندخل كاوز بروجكت زي إننا تجري كلنا تجري تجارو هنا ماشي لختمنا تجري هجرنا وكيلنا صبوا دودر صبوا زوجي تجرنا نينا تجارو سبورتانيات عدل كرهبون تتقم تخوانون كانت تجري سميا بمداب أب تجري زجبار ودرات أمتك هبوا على ونزبول دما أصل أنتي استفراليا كانت يوم أتليست ولا سبلي إخنديو مول عمت توددر ككاتاتلو از موزحتو اي كاتاتلو ولي اي كاتاتلو ግን ሆነ ተህሉ ልካታተል ሰብ ተገይሩሉ ተተኻታተሉ ማዓት ስፖርተኛታት ማዓት እግር ኩዕሾ ተጫወቱ ማዓት ኢላታት ክግኑ ይኽእሉ እዮም ልብል ሐሳብ የለለኒ ኣብዚ ህዝ ዘለናዮ ስፔሻል ጽቡቕ ጅማሮታት እዮም በመንፈስ በአካል በጥንካሬ ኣብ ፕሮጀክት መስርቱ ጽቡቕ ዓወት ጽቡቕ ስለነበና ጽቡቕ ዲሲፕሊን ተሃነጽ ስፖርተኛ ምህናጽ ይርከብና صحافي فيدريشن كوس أجر تجري برهانتك بوجانو كلن جانتا تجري زحش مسارات كلونن تجري وكلن زعجب وصيد كمزجبان عب تجري زجبرو الدرات بصفحات كسر رحيبل زحش مسارات غيرنا أفتن سلسين برميل جواتا بي يوتوين وخفزو لجنا خفتن زور الأربعة لو خفت أنا مسك أساسا عمنا بساك بزنورو زيهم نعدنا كل الناس كله خنفترينا إلا أنا صبه مالت بدرجة هجر تصادفوا جانتا تجري كعبن قدرة تصادفتي بريمير ليج إثيوبيا كزايدن عب تجري زكاير ولدرات وسنت مخانم زجلسة دايركتور ولدر تصادفوا حرس وكوميشن سبورت تجري ملقيت أبصرات يوم. أو سلسلة راح تدرخ جانتا تزيكوناس لعل سلسلة لعلين مالتي بهاجر يكون بكللنا كسات فاز على ورادرة المركب تحسوا تجيرو زنقاس غزل لحد انقصاصي مبلك الله يدما ياو مناسياتنا أبزي كون بايتا نخيو علم سنة سجناد بروجكت اللو دما ناو قدماي ديفيجن بو ابيلم زنقاسقسو لمدرخ مفتار تحساب تغيرو زغبر زلو منقساس سلازخونه علامو ازي سفيحيو ناب غداي سي بي بريمير ليج ኢትዮጵያ ዝመልከት ክሰግር ኣብ سي بي بريمير ليج ኢትዮጵያ ሎሚ ምድረገነት ሽረ ምስ አዳማ ከተማ ክትገጥምያ تمالي أب استخايدو قطمات والوالو يونيفرسيتي عديغرات مس بحر دار كتما بادو نبادو مفلاح زذكريم أب ستاديوم آدما ساينس تكنولوجين نقدس جرجس زقطمت مقاله 7 عندرتا حدنا حد استفلاليت كوينا أب مودعتها دقائق تصوتا بداينا استخلكلت فصوم قلع ازراربيتا رستي تصوتا نيرام لومي ساعه 10 تدما مدرغنت شره مس آدما أب ستاديوم اديس ابابا تصوتا اختكايديا መልሰን ተገናኝተናል ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከሚና ለመጫወት ያሬድ ከበደ ደግሞ ሁለቱን ያማካይና አንድ ጊዜ አሸንፏል በዚህ ሂደት ያስቆጠረው አንድ ጎል ነው በ2011 የውድድር ዘመን ከዛው ካሶተዲ አርጎ ወደ ሜዳ ገብቷል ሶርስ ብሪሶ በላንጎ ጨዋታውን ዋቲንግ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ምን ሊያደርገው ይችላል ጥፋት ቅጣት ምት ሜቢ ቀይ ካርድ ሁለተኛ ቢጫው እንዳይሆን ይልች ቢጫ ካርድ መዘዋል ብሪሶ በላንጎ በቀይ ካርድ ይወጣል በቃ ሁለተኛ ቢጫው ሱልጣን በሬ ቀደም ቢጫ ካርድ አሳዩ ምናልባት ግብ ጠባቂው ጎሉን ለቆቷል ከመስመሩ ላይ አድኖታል ብሩክ አሁንና ወርቃማ ድል ባዳር ከነማና ወርቃማ ድል አይወርልም በረኛው እንዴት ለቆ እንደሚመጣ አየው የሱ የቀኝ አጣማሪ አጥቂ ወደፊት የሄደበት መንገድና የመስመሩን ጥሶ የሄደበት መንገድ ነው ለዚህ ኳስ ትልቁ ኮንኮኒ ነው قدم من بلان نبره مجمريا لاي بريدكت سنادرግ
ብሽክሌታ ናብ ዝምልከት ዛዕባ ክሰግር ከለኹ ኣብዚ ዓመት ንሰገናት ተወዳደርቲ ብሽክሌታ ሰፊሕ ዕድል ክንፈጥር ኢና ኢሎም ብሽክሌታ ግልጋሎት ከተማ ማይ መቐለም ሕሉፍ ዕቋር ዝርዝር ኣሎ ዓለም ማዕሾን በረከተ ገብረ መድህንን ኣብ ከተማታት ውቅሮን ሽረን ዝርከባ ፕሮጀክታት ተሓኢፎም ስልጠናኦም ዝወስዱ ዝነበሩ ብሽክሌተኛታት እንትኾኑ ኣብቲ ፕሮጀክት ብዘረኣይዎ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ናብ ጋንታ ኮርሶ ብሽክሌታ ግልጋሎት ማይ ከተማ መቐለም ከም ዝዓበዩ ይዛረቡ ቅድመ ግልጋሎት መጻይ ኣብ ከተማ ውቅሮ ቅድስት ማርያም ኮሌጅ የተሓቆፈ ልጫወት ነራ ፕሮጀክት ማለት ላውዝ ለኣተ ኩሉ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝናይ በለስ ዝነበረ ጻኒሕት ጨዋታ ነይሩ ኣብ ናይ ዝተሳተፍ ኩሉ ጨዋታ በከተማ ውቅሮ ኮይኑ ዝተሳተፈ او የተመልመለን ከተማ ማያለ ማግልጋሎት መጽ ማግልጋሎት ከተማ መቀለም መጽ ከተማ ሽረፍ الناس ላስ ይወዳደር ነራ አሪፍ ነበር ብዙ ነራ ነው ውጽይት ናው ዝጽምበር ከለለኹ ሓኒ ውጽይተይ አሪፍ ነበር او ውሽጥ 10 ገዛ ስለዛት ኖርኩ ጽቡቅ ውጽይት የምጽ ናው ዝሓቂፈ ማለት ተሓሪየ መጽና በተወሳኺ ድማ ይብሉ እቶም ብሽክሌተኛታት እዚ ዝረኸቡ ዕድል በአግባብ ምጥቃም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ድማ ይገልጹ ያው ከፍትል ኖርኩ ወረዳ ኮይና ንሳተፍ ነርና ደረጃ ነራ ከፍ ለለ او ኮርሰ ኮይነ ብምሳታፈ ለዓለ ጥንካሬ ገራ ለዓለ ደረጃ ለኸምስ ዘለና ምድላው ሓሪፊ ዛጓዊና ትሬኒንግ አንሰርሕ ዘለና ጥቅምና ዘለና ዝተዋወና በሰልጣና ያው ጽቡቅ ውጽይት ክነምጽ ኢላና ተስፋ ንገብር ናብ ዝበለጸ ብራኸና ንዓቢ ናብ ፕሮፌሽናል ንምዃና ባስለ ድልየ ስለ ዘለና ጠንኪርና ናይ መስርሕ ናብ ዝመጽና ነን ሓሙሽተ ተካእቲ ብሽክሌተኛታት ካብ ማውቴን ናብ ጋንታ ብሽክሌታ ግልጋሎት ማይ ከተማ መቐለም ምዕባዮም ዝገለጸ ኣሰልጣኒ ታጋንታ ኤላስ ደሞዝ ንዝበለጸ ውጽኢት ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ድማ ይዛረብ ሓድሽ ለሃና ጸምበርናዮም ካብ ነባር ሓደ ኔና ሓሙሽተ ግን ጸምቢርና ኔና ሓድሽቲ ዝሓደ ሽረይ ዝሓደ ሓሙሽተ ወረየ ኩሉ ሻዕ ትሬኒንግ እንዲወሳንዮ ትሬኒንግ 10 ክላስ كنا ጸብሮም ኢና ዘብዓንት ዓበይት ጋንታታት ኢና ንብለና እዚኦም ማውንቴን እዮም ነይሮም ቆልዑ እዮም ግን ብዙ ዓለ ዝፈልጦ ሞያ ብዙ ዓለ ዝፈልጦ ቴክኒክ 10 ሕስ ላፍቶም ክላት ክሰዶም ይሉ ልግምት ነን እና ዘለለዋ ቱራት ብደንብ ጫዋት ኢና ብለለና ዓቕቢ ብዙም ቆልዑን ብለለዎም ዓቕቢ ኦረዲ ከብደና ኮይነ ይስማዓኒ ማለት ኩለን ጋንታታት ቆልዑ ስለፈርምለዋ ብሰዓቶም ተማጣጢናስ ንፈኻኽር ኢና ሉ ልግምት ነን ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚህም የምዝሞስ ነይሮም ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ምስቶም ዜናታት ሓቢረኩም ጽልሐ ምስተረፉ ምድላዋትና ሰናይ ግዘና ተመን